रिजविया डिग्री कॉलेज की ISF के सदर के नाम आप लोगों को बताऊं, इससे पहले मैं आज अपने दिल की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले PTI के दफ्तर कुछ सदारतें दी गई चौधरी मोहसिन साहब के हाथों, तो उस दिन चंद लोग वहां मौजूद थे। मैं अपने घर गया और मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी आज मैं PTI के दफ्तर गया और वहां थोड़े से लोग मौजूद थे और हाजी मोहसिन साहब ने अपने हाथों से छोटी छोटी सदारतें हमारी यूथ में तकसीम की। तो मेरी अम्मी ने कहा बेटा अगर आपने घर की छत पे जाना हो ना तो हम पहला स्टेप उठाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और आखिरकार हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो बेटा कोई भी तंजीम, कोई भी यूथ, कोई भी मंजिल पानी हो तो हमें सबसे पहले खुद को तब्दील करना होगा और हमें खुद कदम उठाना होगा। हम लोग घर बैठे तो बातें कर सकते हैं लेकिन हम प्लेटफॉर्म पे आके बात नहीं कर सकते। मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी आज अनाउंसमेंट है तो मैंने तकरीर तैयार करनी है, आप मुझे स्पीच, मेरी मम्मा टीचर, मैंने स्पीच तैयार करनी है और मैंने चंद बातें कहनी है। मेरी मम्मा ने कहा बेटा तू इंजीनियरिंग कर रहा है तो आज अपने दिल की बातें बोल, तेरे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तू वहां जाके जो तेरे दिल में इंकलाब है वो लोगों को बताए, जो तेरी छोटी सी सोच, छोटी सी समझ जो कुछ काम करती है तू लोगों को बताए, अपने स्टूडेंट भाइयों को बताए। तो मैं बगैर स्पीच तैयार किए आज स्टेज पे आ गया हूं और जो मेरे दिल में आएगा आज मैं बोलूंगा। और मैं अपने मेहमान से ज्यादा चाहूंगा अगर मुझसे थोड़ी सी भी भूल, क्योंकि मैं छोटा हूं, नादान हूं, मेरी सोच छोटी है, मेरे से कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इजाजत है अगर मैं कुछ बोलूं जी। आज हम ISF और PTI के बारे में कुछ जांचेंगे, कुछ पड़ताल करेंगे। मेरे भाई अकबर साहब ने कहा कि इमरान खान इन्होंने कौन सी करप्शन की। आज तक कोई मेरा भाई हाथ खड़ा किया किसी ने करप्शन की? इमरान खान ने हाथ खड़ा करे, कोई है? बोले ना, नहीं बोलेंगे। करप्शन की नहीं की। मैं बताऊंगा इमरान खान ने कौन सी करप्शन की। इमरान खान ने करप्शन की तो क्या की? उन्होंने गरीब आवाम की चीखों पुकार मंजरान पे ले आई। हम लोग सोए रहे, कोई हमें धूप का साथ देने निकला नहीं। हम लोग घर बैठ के बात कर सकते हैं, कोई नहीं आया, कोई क्यों नहीं आया? इमरान खान की यही गलती है, वो अकेले बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ हजारों सियासी तंजीमें इक़्तिदार में मौजूद थी, उनके सामने एक अकेले इमरान खान थे जो उनका सामना किया। कोई हमें से घर से नहीं निकला, हम घर में बैठे बातें करते हैं। इमरान खान की यही गलती थी? नहीं, इमरान खान की ये गलती नहीं। हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग सोए हुए हैं। आज हमें जागना होगा। मेरे भाइयों हाथ उठाओ ना, मेरे साथ नहीं हो, चौधरी मोहसिन साहब के साथ नहीं हो, PTI के साथ नहीं हो, ISF के हाथ उठाओ। हमने तब्दीली लानी है। इससे पहले कि मैं कुछ और बातें करूं, मुझे चाहिए कि मैं कुछ नहीं बल्कि एक अजीम हस्ती जिसकी बदौलत आज हम यहाँ आजाद फिर रहे हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इन पर थोड़ी सी रोशनी डालें। इजाजत है? इजाजत है। अगरचे के अंदाजे बयां कुछ शौक नहीं, अगरचे के अंदाजे बयां कुछ शौक नहीं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जिगर के खून से रुखे बेकसां निखार गया, जिगर के खून से रुखे बेकसां निखार गया, अजब तरह से अपनी जिंदगी गुजार गया। मिटेगा न नक्श उसका कभी अपने जहनों से जो अपनी जिंदगी आजादियों पे वार गया। जनाब सदर और मेरे भाइयों, इस्लामियाना बर सगीर की जदोजहद आजादी के उफ पर जो जलील हस्तियां रूनुमा हुई, इसमें कायदे आज़म का नाम इसमें गिरामी था। जनाबे वाला दुबले पतले सरों का गोरा बदन, मर्दे आहन कम गो कम अमेर, इक़्तिदार पसंद मतवाज़न मिजाज, अज़म का पुख्ता बात का धनी तारीख साथ, बेपनाह कुव्वत इरादी का मालिक, खुदा पर भरोसा रखने वाला ना खुदा, मफरूज को में रूह फूकने वाला मसीहा, ना धोखा देने वाला ना फरेब खाने वाला, दुनिया की अजीब ताकतों को झुका देने वाला। 25 दिसंबर 1876 को कराची के उफ पर चांद बनकर तलू हुआ, बहारों का सफीर बनकर तमाम गुलशन पर छा गया वो, बहारों का सफीर बनकर तमाम गुलशन पर छा गया वो। अजीम कायद, अजीम कथा, अजीम सोच उगा गया वो।
اب کیا بگڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آج بھی وقت آنے پر ہزاروں عزیز بھٹی اور شبیر شریف وطن پاک کی مقدس مٹی سے اٹھیں گے اور جب میدان میں آئیں گے تو بھارتی سامراج کا فریت ہمالا کی چوٹیوں سے ٹکرا ٹکرا کر دم توڑ دے گا اور اس وقت کوئی بھی اپنی منحوس نظر اس پاک زمین کی طرف اٹھا کے نہ دیکھ سکے گا. ہم ہیں جو غیرت ناموس پہ کٹ سکتے ہیں. ہم ہیں جو غیرت ناموس پہ کٹ سکتے ہیں. ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو. ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. کسی منزل پہ رکتا نہیں رہبار اپنا. کسی منزل پہ رکتا نہیں رہبار اپنا. راستے گرد کی مانند اڑے چلے جاتے ہیں. بس بہت ہو گیا. جس دن میں پی ٹی آئی کے دفتر گیا اس دن مجھے چودھری معظم صاحب کی ایک بات بہت بھائی. میں نے اپنی مما کو بھی بتایا جا کے. چودھری معظم صاحب نے ایک بات کہی کہ آزمائے کو آزمانا حماقت ہے. چودھری صاحب وہ شیخ سعدی, ہاں شیخ سعدی رحمت اللہ, ان کا قول ہے کہ آزمائے کو آزمانا حماقت ہے, بیوقوفی ہے. بہت آزما لیا تو آپ لیگ نون لیگ کون کون سے لیگ آ گئے, بہت آزما لیا. بس اب بہت ہو گیا. ہم لوگ سوئے پڑے ہیں. کب جاگنا ہے ہم نے؟ آپ لوگ جاگیں گے تو سب پوری دنیا جاگے گی. بہت ہو گیا, بس بہت ہو گیا. ہم نے اور کچھ نہیں دیکھنا. اب آئے گا تو عمران خان آگے آئے گا, پی ٹی آئی آگے آئے گی جو کہ اقتدار کی کرسیوں سے بالا پر ہے. غریب کے باپ کو چیخوں پکا کر منظر عام پر لے کے آتی ہے. بس بہت ہو گیا. کسی کا ساتھ نہیں چاہیے. ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے. دینا ہے کہ نہیں؟ بہت ہو گیا. اور چودھری کیا نام ہے, معظم صاحب, اب ان کا ہمیں ساتھ دینا ہوگا. دیں گے کہ نہیں؟ ہم نے چودھری معظم صاحب کا ساتھ دینا ہے. وہ اکیلے نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ لوگ ساتھ ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ ساتھ ہیں. اس تحریک کو ہم آگے لے کے جائیں گے. آئی ایس ایف پی ٹی آئی کو ہم آگے لے کے جائیں گے. اس ساتھ تحریک پاکستان تحریک انصاف, عمران خان, چودھری معظم صاحب کو ہم آگے لے کے جائیں گے. لے کے جائیں گے کہ نہیں؟ لے کے جائیں گے. بہت ہو چکا, بہت ہو چکا. اب آپ جاگ جاؤ نا, جاگ جاؤ. بہت ہو گیا. ہم نے اپنے گھر میں یہ بات کو نہیں دبانا. بہت ہو گیا. میں کچھ ٹائم تھوڑا سا ٹائم نکال کے جی سی ڈی سے پڑھتا ہوں. چودھری کیسر علی جٹ نے, ان دونوں نے مجھے کہا کہ میرا نکنیم ہے, ٹھیک ہے, آپ کے کون ہے, کسی میں چلیے, حسیب الرحمان میرا نام ہے, راؤ فیملی سے میرا تعلق ہے. ان دونوں نے مجھے فون کیا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا میں چاہنے والا ہوں, لیکن آج تک میں نے کبھی اپنی امی کے علاوہ کسی سے ظاہر نہیں کیا. آج اس اسٹیج پہ, اس پلیٹ فارم پہ, آپ کی نظروں میں یہ پلیٹ فارم بہت چھوٹا ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم 30, 35, 40 لوگ یہاں میری بات سن کے آپ کیا کر لیں گے. نہیں, آپ لوگ ہی تو آگے جائیں گے. اگر ہر ایک شخص جا کے 10 لوگوں کو یہ بات میری چودھری معظم صاحب کی پہنچا دے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا موٹو کیا ہے, تو آپ حساب لگائیے کتنے لوگ بنتے ہیں. بوند بوند سے دریا بنتا ہے نا. تو یہ دریا کس نے بنانا ہے؟ آپ نے, میں نے, چودھری معظم صاحب نے. اور یہاں پہ شہر کے کچھ اور مشہور شخصیات, مجھے ان کے نام نہیں پتا, لیکن مشہور شخصیات لگ رہی ہیں. اچھا جی, میں نے کچھ اور بھی کہنا تھا. ہاں جی, بات تو وہی ہے کہ بہت ہو چکا. جاگ جائیے میرے اسٹوڈنٹ بھائی, جاگ جائیے. قائد اعظم نے جب تحریک پاکستان کیا میں پاکستان کو عمل میں لے کے آئے تو ان کے ساتھ صرف اور صرف یوتھ تھی. یوتھ کون؟ اسٹوڈنٹ, نوجوان, آپ لوگ ساتھ تھے. چلیں, آپ لوگ تو عوام ہی ایسی سوئی عوام ہے, آپ کے سامنے جتنا مرضی چیخو پکار لو آپ لوگ نہیں جاگیں گے. لیکن امید کرتے ہیں آپ لوگوں سے
نہیں चौधरी साहब, बहुत हो चुका, ये मान जागने वाली नहीं है। ये कड़वा सच आप लोग नहीं जानते, ये कड़वा सच है। हजारों साल गुजर चुके हैं, और कितना होगा। पाकिस्तान कायदे आज़म के बाद कौन सा ऐसा लीडर आया? अगर आया तो पाकिस्तान आज भी इस मुकाम पे क्यों है? पाकिस्तान आज भी ईसाइयों के, हिंदुओं के, यहूदियों के मातहत नहीं। ये कड़वा सच है हम लोगों। जिस दिन हम लोग अपने ज़मीर की अदालत में, अपने ज़मीर के कठेरे में खड़ा होकर ये सोच लेंगे ना कि हम लोग हारी हुई, सोची हुई कौम है, तो बस उस दिन हम लोग अपनी मंजिल को पा लेंगे। बहुत हो चुका, ये कड़वा सच है बस जी। अब हम ISF डिग्री कॉलेज रिजविया की सदारतें कुछ आप लोगों को बताते चले कौन कौन से हैं। सबसे पहले ISF जिन लोगों ने बनवाई, किनके वो लोग ज़ेरे निगरान, मोहम्मद सईद खान सामने है ना, इधर मेरे सामने खड़े हो, पता चले आप लोग। सईद खान, अली जट साहब, तालियां मारने के लिए तालियां। चौधरी कैसर साहब, बल्दिया कॉलोनी। अली अहमद कल्लू का, अली अहमद भाई इधर आ जाए सामने, इनको पता चले आप लोग। मलक बाबर तहसील सदर है ये PTI के, इनकी भी काविशें हैं बहुत। मलक बाबर साहब आप भी सामने, इनको पता चले। इसके बाद ISF डिग्री कॉलेज के सीनियर कॉलेज सदर यासीन चोटिया, जो कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ सके। नवीद खान आप आइए क्या के, ठीक है। और सदर कॉलेज बहादुर खान जोरिया, उसके बाद नाइब सदर हैं समर नवाब बाजवा साहब, महर जाहिद हुसैन हरल। ये लोग ISF के जो है, इन्होंने सदारतें संभाली हैं। तो इसके साथ मैं अपनी तकरीर का और अपनी छोटी सी सोच समझ, जो मेरी जहाँ तक काम करती थी, मैंने आपसे बातें कही, कुछ लोगों को कड़वी लगी होंगी, बुरी लगी होंगी, तो मैं माफी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।